kum sang ni le som na ko modung consumers club an umin hiti chun ong chi na hi le pathilung se din tu kum sang ni le som ni le khatna hiti consumers club modung hi hoi ta in revive ong thei tan hiti revive ong do de hi ko assembly consumers club ka cha ong lo ko ti an sei dung juin hiti consumers club hi ong ki khut da in akibu do te gelonin house hon dunia che ho hi ki ho hi ko na nei juin na ho ni chu kusunga hi khusung khan to ding lai society khan to ding lai ki pun khom the diu intent the diu ila kai tangola ho awai ki to mi lumungam the dinga ade asum na pai chung chang tu thil ki so ho re ho hi nebe diu tu ten lai expiry ho ipi ho ti ho no se tam ta ho hi na hon no ko na kai ya chu consumers to ho chu eina ko wa hiti chinya ko na chu ki pa hong ki ne he hiti chen hiti consumers club hi revive ang ti bol ta kelonin dunia holimpa kema cash no kema chairman hi tuteng la hi hi pu sei pu ama hi secretary hi tuteng la information secretary pu hi tunin boina khat je in hong kon pu morris hi in tuteng la adang dang kyo hi bilanga angwai si telanga pu sk hi tuteng la hausa lang telanga pu let pa hin hausa lang telanga pu hausa hin tuteng la damo tuteng la pu house pu hausa lang telanga tuteng la adang executive member pu barka nantin lam tuteng le pu minlal tuteng le tuteng hi pu tong nei thang toni lyc teleng hi ateng le hago hi tuteng le boy la boy hi tuteng le lu ne cca hi chen hi dunia hi ki hon consumers club modung ti kum sang ni le som lo ko apana maung che de na dunia hi 2021 apa revive hungki bola member sekebe tichu bipio se na sana kan nei juteng la ban kinin standing order agi bole nahi it is standing order hi point hi 1 2 3 7 8 9 10 16 ge yaume standing order it is standing order hi ki hon kamo bol hi pon hi chung chang thua hi it is stakeholders ho se thilzo ho se to thanga hen lang dukan bole jong le velni kana ko win hi che velni kana ko wai choi ki sei pe so kya mon yes ati wai tai amon yes ati dun je tuni standing order hi sappa walong akitanin tetele thado pau ki che te nong akitan nei it is standing order ho hi thiltam pi omin tunin lai hin nabet manu wala ga akitan lang chi simwang sim lo de hin otena screenshot anaki bol win lang chohi anaki win lang apan kina chong aki nin hi chohi screenshot anaki bol man thei screenshot anaki bol man thei chohi tuteng laban kina hi hilaya hi special caution kichi theina ding point tham khat omin cholong hi omin hi hi chohi hi cheng ho hi tunia hi consumers club mok bungin to hi dukan ho hong diu hok to na kane diu hai ta hi chi hok to na kane diu dukan ho kan sei be diu hi hicilai appoint tam da tunin media in sero pong kating hisong le ahopen ta hachu hi ai number 1 ahopen ta chu mipi ho se thanei na ai ro ai le mipi no se thanei na ki pe chu I pe ham ti ai le na ko na complaint box ding hi kun khanai complaint box atu no on lungel boina nane wale nane du thei oi ai wa hi su no complaint no se sambe ponte ki ve to din koi di ham di lo mi kam jo jo di oi tu te ani na kina tu apana hi thil di lo thil ha lo namu wa le media koi ma chan abo thei de tu apana hi expiry ki chai sa thil den to ha o ma ai lo ai le complaint rate ibp ho na lungel to ro thil kha o ma ai le lung set in social media ta do hi bin ti so ko hi de I dukan bol ho abo khilum de hi pakhat le ai lo le het no abo khilum mai the hi hi jo hi social media ta ho diu ai ba ma hi jo hi consumers ka bol he sa diu hi consumers ka ho private na le sa diu hi che consumers ka ho le sa theu jo hi ai le secretary pu sai pu 7005 328 775 once again 705 328 775 it's a number I say
secretary bu ko malong ama WhatsApp number tu he apan kena Morris number tu ibiloteng le anuya kin setantin tuteng le on behalf of MYC nanga PSK thanglin ma ama number long oteng le anuya kin sunintin tuteng le adam on behalf of hausalanga pu hausa dehin tuteng le koi berjun ke number se kan video hin kapon chawa hi ka number se kan le cho kyo hi min sawa hitia ko na chu deal kai bon di he ejun khat zum sona ai lo ai kho su bin sinna bazar su bin sinna media ai bo lo diu ama wang ahun madin dola hiche message su hun so win hichu ko mo de wala jone ko bo lo ti ala oh hiche dukana ka video to complain ko mo ve tu ham ibi to expiry til so ham ibi no bo ham hiche dan bal ke ai lo wale ati hi ale penalty de hiche penalty dan su ke dan bal ke hi kam ti hi le दुकान हो जो से ही दानपल के हमने सामने आ ले उदिन तोड़ना ना जो हो से दानपल के हम आ ही ले जना ले उदिन ही हिरिसन आई ले तुन मिपी हो तिबोय नाउ सजो समिन शांति हो मिन समिन सालो ही कोई मान हित बंगा चु असो मो अजिन तें ले असो थिता लो दे यो को बोलविन तुतें ले तुने अपना ही साही पिले कि वो सादे देखू ग्राम न खाना दे न के चौथे ग्राम ने ने जो थे ए सर खदा ले जी पो जी को से खेलो दे पियों सु ओमे तिसु दानदम पियों इसो से से याही ले सो बल दे ही नि जों ले सो जो तें ले हिचे मीडिया ऑन द बॉल अनोया को हिचे पॉइंट नो ही जो हम दु मा ही kan su दिउ हे ओम पथिनिन पते को वनlang consumers club ही मोटो ही याही ले serving one another खत ले खत तो होमिंग की ने दुनिया ही consumers club ही मिपी होगन के तो वीडियो है मिपी हो हिम stakeholders हो थिलजो आगे तो बिगिते थिलजो क्यों आगे तो बिगिते है इधर के तो बिदम क्या है थिलजो की सुआम टेंगले अरे नो तो ताम टेंगले काला तो मीचे आइता लो चारलार चे आइता लो होलरंग चे आइता लो मोत मोजो से मोत मोत लादे उता चला थिलादे लो मोत ला हादे उता चला या समो दे थिल फाइन टेंगले अबान किना जे बम त्या ले अबो दे थिल फाइन छु who are consumers किसको हम क्या ले नंग ले के तूने आई क्यों ही a club अना तो दिन कहीं वांग वाच क्यों consumers कहीं हुई जते न तूने थिलजो पर हार्डवेयर बोल पाऊं छु अमान हार्डवेयर जो वांगा ग्रोसरी आदि आसा माच consumers की नहीं जते न consumer ग्रोसरी जो पास अमान ग्रोसरी अजो वांगा छु फार्मेसी आदि आसा माच consumers की नहीं जते न फार्मेसी बोल पाऊं छु अमान फार्मेसी अजो वांगा छु हार्डवेयर adinga adola adang dengan mas consumers ki nahi ipo chawai consumers ki he consumers ki tiji kam dele til choho ai bola customers til cho ti rahin koi macha til cho lo in kovin koi macha ama chunga ama changsa ning ning ong ko e ho che ni mi janga jak to so ke yahin ke jun tonin consumers club revive ki bo ki na isha dolom it's all kan ke wa kong di wahin it's a standing order hi dunia hi दुकान हो लो से खोप दिवाई ताई पथेनिन consumers club पथे बो हेlang चुतेंग ले खोसुम ले मोपुंग हो ले अकिम बे हो से पथेनिन पि हेlang kita nale til phabo le ha jung te amen